बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज़ वाघा और आप देख रहे हैं इन्फो एट अयाज़। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक इन्फो एट अयाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरी दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो घंटी का निशान है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिस बर वक्त आप दोस्तों तक पहुँचता रहे। नाज़रीन, आज 14 मई है और 14 मई को आज के रोज़ पंजाब में जनरल इलेक्शन होने थे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद, लेकिन वो इलेक्शन आज नहीं हो रहे। वो क्यों नहीं हो रहे इसकी डिटेल मैं बाद में आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं ज़रा आपको तुर्किया में जो आज इलेक्शन हो रहे हैं उस हवाले से कुछ बताना चाह रहा हूँ। आपको याद होगा कि 6 फरवरी 2023 को तुर्की में तबाहकुन ज़ल्ज़ला आया था और उस ज़ल्ज़ले के नतीजे में तकरीबन 50,000 के करीब कीमती जानों का नुकसान हुआ और इसके अलावा बेशुमार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ और बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए। तो तुर्की की जो इंटरप्राइज बिज़नेस कॉन्फेडरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक जो मजमूई नुकसानात की लागत है वो 80 बिलियन यूरो है और ये 80 बिलियन यूरो तुर्की की जो मजमूई कौमी आमदन है, मजमूई कौमी पैदावार है, उसका तकरीबन 10% बनता है। तो इतने बड़े नुकसान के बावजूद और अभी तक भी तुर्की में आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। अभी तक मतलब जो 6 फरवरी को जो ज़ल्ज़ला आया उसके बाद से लेकर आज तक कोई 6000 आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। तो आफ्टर शॉक्स का भी सामना करने के बावजूद उन्होंने इलेक्शन डिले नहीं कराए और जो मुतल्लिका शेड्यूल बनता था जो उसके मुताबिक आज वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। इससे बढ़कर जो वहाँ के मुबस्सिरीन हैं, दानिशवर हैं, एनालिस्ट हैं, उनकी राय के मुताबिक तय्यब उर्दगान को इस इलेक्शन में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो क्यों? वो इसलिए कि वहाँ के जो तय्यब उर्दगान के जो सियासी मुखालिफिन हैं उनका कहना है कि ये जो इस ज़ल्ज़ले में जो नुकसानात हुए हैं वो नाक़िस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, नाक़िस हिकमत अमली की वजह से और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई थी उनमें नाक़िस मटीरियल के इस्तेमाल होने की वजह से ज़्यादा नुकसान तुर्की को उठाना पड़ा है। तो इस वजह से वहाँ के जो अर्थक्वेक अफेक्टेड जो लोग हैं, वोटर्स हैं, वो भी तय्यब उर्दगान से जो है वो नाराज़ हैं। तो इन सारी वजूहात जानने के बावजूद भी तय्यब उर्दगान चूँकि 20 साल से इक़्तिदार में है, अगर वो चाहता तो कुछ अरसा इलेक्शन को आगे ले जा सकता था, लेकिन उसने ये कोशिश नहीं की और इलेक्शन अपने जो तयशुदा शेड्यूल था उसके मुताबिक हो रहे हैं। अब इलेक्शन की तुर्की में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो जनाब 600 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहे हैं और इसमें 24 सियासी पार्टियां हिस्सा ले रही हैं और 151 आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं और जो सदर का ओहदा है उसके लिए 3 उम्मीदवार डायरेक्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनमें रजब तय्यब एर्दोगान हैं, कमाल कलीजदारोग्लू हैं और सिनान ओगनान हैं। ये 3 उम्मीदवार जो हैं ये सदर के ओहदे के लिए उम्मीदवार हैं और इनमें के दरमियान इलेक्शन हो रही है। और इसके अलावा जो अर्थक्वेक अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनमें जो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है वो 8.9 मिलियन है। तो 8.9 मिलियन जो ज़ल्ज़ला मुतासरा वोटर्स हैं वो आज अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो और बड़ी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि तुर्की में चूँकि जो ओवरसीज़ तुर्की नेशनलिस्ट हैं, जो ओवरसीज़ टर्किश हैं, वो उनको भी वोट देने का हक़ हासिल है और वो चूँकि जो बाकी दुनिया में जो तुर्की के लोग रह रहे हैं तो उनके 73 ममालिक में 156 फ़ॉरेन ऑफिसेज़ में पोलिंग हुई और उसमें 1.8 मिलियन ओवरसीज़ वोटर्स ने अपने वोट का
استعمال کیا اور یہ جو پروسیس تھا یہ 9 مئی کو مکمل ہو گیا تھا اور آج جو ہے وہاں پہ ڈائریکٹ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اب ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک میں آئین کا تقاضا تھا، آئین کا حکم ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہوں گے، تو آئین کی پامالی کی گئی، آئین کو پاؤں تلے روندا گیا۔ اس کے بعد پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گئی، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، حکم دیا سپریم کورٹ نے کہ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن ہوں گے، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانے سے انکار کر دیا، وزارت دفاع نے سیکیورٹی دینے سے انکار کر دیا، وزارت خزانہ نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ تو یہ جو پوری کی پوری جو 14 جماعتی حکومت ہے ہمارے ملک میں، پی ڈی ایم حکومت، وہ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس ملک کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پر لگایا ہوا ہے انہوں نے۔ اس وقت ہم بہت زیادہ کرائسس میں ہیں، ہم معاشی کرائسس، معاشرتی کرائسس، سیاسی کرائسس، اخلاقی کرائسس ہی کرائسس ہیں ہمارے ملک میں، مسائل کی دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ اور جتنے بھی دانشور ہیں، جتنے بھی عقل اور سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کرائسس سے نکلنے کا جو حل ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، صاف اور شفاف الیکشن ہے۔ لیکن یہ جو حکومت ہے یہ الیکشن کی طرف نہیں جا رہی، ہر آئے دن دنگا فساد، ہر آئے دن نئی تخریب کاری، ہر آئے دن مطلب مسائل ہی مسائل۔ عمران خان کے اوپر مطلب کوئی تقریباً 150 کے قریب کیسز بنا دیے گئے ہیں، ایک کیس سے بری ہوتا ہے دوسرا کیس بنا دیتا ہے، ایک سے ضمانت ملتی ہے نیا کیس آ جاتا ہے۔ تو اب تو ایک نیا اور گھنونا کھیل شروع ہو گیا ہے ہمارے ملک میں کہ جو ہے عمران خان جو پی ٹی آئی ہے اس کو ٹیررسٹ جماعت ڈکلیئر کیا جائے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ سرکاری املاک کے اوپر اور جو آرمی کے املاک ہیں ان کے اوپر انہوں نے حملے کیے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی جو ہے گھٹیا کھیل اس وقت کھیلا جا رہا ہے، جس کا سراسر نقصان جو ہے وہ پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے تو اقتدار کے بعد اس ملک سے باہر چلے جانا ہے، ان کے پیسے باہر ہیں، ان کے اثاثے باہر ہیں، ان کے سب کچھ ان کا باہر ہے، تو انہوں نے تو باہر چلے جانا ہے، ہم نے اس ملک میں رہنا ہے اور ہم نے اور ہماری نسلوں نے پھر سروائیو کرنا ہے جو جس طرح کے بھی حالات ہوئے۔ تو اس لیے میری جو ہے وہ پرزور مطالبہ ہے ہمارا کہ جلد از جلد جتنا جلد ہو سکے پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے ان مسائل سے نکلنے کا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔